أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on va faire une vidéo concernant les gilets jaunes. Nos frères et sœurs qui sont en train de se battre en France contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc ici, on va essayer de déstabiliser ce gouvernement s'ils sont en train d'utiliser le système mystique. Donc on demande à Allah de ramener tout ce qu'ils ont là-bas comme les shéatines afin qu'ils cèdent à ce que le peuple leur demande. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله إلى الذين أهدوا من المشركين أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا علينا نصر المؤمنين أينما تكون يكون جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله إلى الذين مشركين أينما تكون يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أينما تكون يأتي بكم له جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم له جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير وله ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجر منثور أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يدركون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله براءة من الله ورسوله إلى الذين هاتوا مشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين هاتوا مشركين. Bonjour. Alors, bonjour. Ah, Machallah. Alors tu travailles avec le gouvernement français. Ah, et Oui, oui, oui. tu me poses des questions. Qu'est-ce que tu te prends? Tu es mal placé pour venir ici et poser des questions. Je n'ai pas invité à la danse. Ah bon? Donc, il y a une danse. Oui, tout le monde va danser au rythme des pas dictés et personne ne s'y échappera. Ah bon? Alors, je te conseille de faire demi-tour et de partir d'où tu sors. Ceci se joue dans la cage, dans le cercle d'écran que je suis. Tu n'es pas invité du sourd. Ah bon? Donc, ça c'est le cercle des grands. Nous avions un objectif
un but et on va l'atteindre, c'est aussi simple que ça. Quel est votre objectif? Tout le monde doit suivre un seul chemin, celui tracé, et personne ne pourra faire exception. Et nous sommes là pour y veiller à ça. Oui, c'est ça. Tout le monde doit suivre un seul chemin. Oui, celui tracé déjà. Et maintenant, pour les gilets jaunes, vous ne voulez pas. Donc, ils n'ont pas le droit de revendiquer. Non. Pourquoi revendiquer? Nous sommes là pour faire le travail. Si nous avions besoin de faire des revendications, nous avions des gens à choisir pour ça. Ah bon? Ils n'ont pas accès à quoi que ce soit et nous allons le démontrer ici en montrant que personne ne peut lever la tête quand nous on désire pas qu'ils lèvent la tête. Ah bon? Oui. Mais comment ça se passe dans votre monde? Comment est-ce que c'est à partir de vous que vous choisissez exactement ce que les humains doivent faire? En tout cas, ce que le président doit dire. Vous êtes déjà miné jusqu'au cou. Aussi cupide que vous soyez, vous les humains, vous devez que suivre ce que nous on vous dit que vous avez choisi des siècles. Alors, peu importe si dans la folie il y a vos parentés, vos enfants, vos petits-enfants ou vos mamans et papas, nous on s'en fout. Nous avions juste une direction et vous devez obéir, ça veut dire à partir du haut. Et il ne peut que prendre des décisions radicales afin que tout soit respecté. Ah bon? Selon nos principes. Selon vos principes. Oui. Mais dis-moi, quel est le rang que toi tu occupes là-bas? Et comment ça se passe en France? Je ne peux même pas imaginer quel est mon rang. Mais dis-moi, je ne peux pas Je l'imaginer. ne suis pas parmi les superviseurs ici. Tu es parmi les superviseurs. Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Je ne couvre pas que des secteurs, non. Je couvre toute l'Europe. Et j'ai des gardes, une garde rapprochée très rapide. Tu as une garde rapprochée très rapide. Ta garde est C'est venue? pour ça que je t'ai conseillé de faire demi-tour parce que ici tu peux pas jouer, ça c'est la cour des grands. C'est la cour des grands. Mais je vois le peuple qui est en train de souffrir. C'est-à-dire les gens sont en route tous les jours, Donc, toute la ils journée. ne vont pas obéir à ce que nous on dicte. Ils vont que subir ce que nous on a décidé. Et peu importe ce que ça vient, nous on a déjà décidé, c'est tout. Ok, mashallah. Est-ce que tu peux devenir musulman au nom d'Allah? Pourquoi en faire? Je t'ai dit que je suis ici avec une position très haute. Pourquoi laisser tout ceci pour aller ailleurs? Est-ce que tu peux aussi nous expliquer ce qui s'est passé dernièrement? Après un temps, il y a eu l'attentat de Strasbourg. Qu'est-ce que vous aviez fait? Nous sommes au sommet de tout. Je te l'ai dit, nous sommes au sommet de tout. Nous allons tisser et retirer les ficelles de part et d'autre. Parce que nous avions nos objectifs à atteindre. Que je ne te dirai pas. Tu es mon ami quand même. Non, jamais. Bon, Tu es venu ici pour me défier. Non, je ne veux pas te défier. Je comprends tout maintenant. Bon, et regarde un peu ça. Je vais te lire un verset coranique. Tu connais le Coran? Tu as entendu parler? Je suis d'une intelligence radicale. Je connais tout ça. Ok. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ah bon? Non, on doit éradiquer le mal à la racine. Ah bon? Mais écoute, mais là où c'est un peu plus difficile, c'est que vous attaquez souvent. Vous dites que l'islam c'est les musulmans. Les musulmans sont les terroristes, mais vous cherchez les plus faibles pour les faire exploser. C'est justement, il faut commencer par la racine. On sait que des gens comme vous vont se réveiller, se rétracter, faire se rebeller afin que nous puissions voir qui est qui dans la foule. C'est tout. Ah bon? Oui. Alors, dans l'attentat de Strasbourg,
Comment est-ce que vous aviez fait ça pour que directement vous avez organisé ça? Et puis ça a marché parce que les gilets jaunes ont un peu baissé d'intensité. Mais maintenant ils ont repris quand même. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait ça? Je te l'ai dit au départ, Ouais. tu n'as rien à faire ici et j'ai pas de confidence à te faire quoi que ce soit. Tu n'es pas concerné alors, je n'ai rien à te dire d'autre. Et si tu veux bien que je te cause avec toi, alors tu devrais me voir à huis clos. Je me À ferai huis clos? une offre spéciale, alors je pourrais te dire ce que je pense, ce que j'ai dans mon cœur et dans ma tête. Mais un boss comme toi qui couvre toute l'Europe, je comprends pourquoi la France est dans l'Union européenne. Donc c'est juste parce que les djinns, ils fabriquent des choses et puis ils imposent ça aux humains. Cette histoire de l'Union européenne, ça commence chez vous les djinns. Et maintenant vous imposez ça aux humains. Tu crois? Crois-tu qu'un simple humain peut dévaster toute la terre comme ça se passe? Non, nous sommes toujours dans l'ombre. On vous pousse devant et nous agissons derrière. C'est juste que vous êtes vraiment des êtres. Ok, machallah. Bon, maintenant, tu vois, toi tu es un créateur. Allah Azza wa Jalla t'a créé. Il t'a créé pour que tu l'adores. Il t'a créé, il t'a donné la puissance, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné ça pour que tu l'adores. Il t'a donné la tête pour réfléchir. Pour que tu dois reconnaître ses bienfaits. Il t'a donné tout ce qu'il t'a donné là. C'est pour toi, mais pour que tu dois le suivre. Tu dois être quelqu'un de bien. Tu dois faire du bien. Tu dois croire en lui. J'ai d'autres objectifs, moi. Je n'ai pas à suivre tout ce que tu me racontes. Ah bon? J'ai dit au départ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Si tu connais tant de traités que j'ai fait et tant de liens et de racines que j'ai tissés, tu ne me proposeras pas ceci parce que jamais je serai Il y a la facile lui d'être musulman. Annule tous ses liens, tous les pactes qu'il a, Inch'Allah, tous les sacrifices qu'il a consommés. وكلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين براءة من الله ورسوله إلا الذين هاتوا مشركين 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 براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله إلا الذين هاتوا مشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين هاتوا مشركين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له المسلمين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله. Ah bon? Ouais. Comment ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'as pas participé à cette construction. Pourquoi est-ce que tu veux dévaster, détruire tout ça? Qu'est-ce qui est en train Quel de est ton détruire? but? Ton problème c'est quoi? Tu mets du feu partout. Tu détruis tout ce qui a été construit minutieusement avec tout ce temps. Mais c'est pas moi, c'est Allah. Ah, Et les gens sont en train de tu vas souffrir. payer des conséquences. Il n'y a Ça, pas de je te le promets. il n'y a pas de problème. Le jour de ma naissance, j'ai payé les conséquences déjà. حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ما أهل Tu vas enlever cette maison que nous avions construite ici pour établir des monstres qui sont chargés des corps humains et des diversions dans le peuple. Toi, tu veux enlever ça, ça c'est une fabrication, une usine en fabrication de monstres. Ah bon?
Rematale comme le mettre. Ya Allah, mets le feu dedans, détruis tout ça. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale, merci. Tenez-vous près de la fatalité qui va s'abattre dans vos familles. Merci et beaucoup. dans votre entourage. Ok, merci. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le mettre. Toi, demande la khanzira mahile l'ingare labe. Rematale comme le Et mettre. dis Toi, que je ne ferai rien du non, tout. tu vas devenir musulman. Jamais. Je ne vais même pas te tuer. Toi, tu vas devenir musulman. C'est même toi le numéro 1 maintenant encore en Europe pour détruire tout ce que vous avez construit. Frapper, t'étrangler. Ah bon? Pourquoi? Présentement. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Cette audace que tu as de me défier. Je te défie et pas. crois que tu es au-dessus de moi. Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu penses que tu es au-dessus de moi? Bien sûr que je suis au-dessus de toi. Mais fais la shahada pour prouver que tu es au-dessus de moi. Fais donc la shahada. Jamais. Tu vois, tu ne peux même pas être au-dessus de moi. C'est ça le problème. Tu veux être au-dessus de moi et tu n'arrives pas à faire la shahada? Si je peux. Mais vas-y. Et je le fais tout de suite. Mais vas-y. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu as les phases? Oui. Tu as combien de phases? 13. 13 phases. Alors on va regarder, tu vas regarder tes phases pour demain, on demande à Allah d'annuler ça. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. Rematale comme le mettre toi dama la khanzira ma hila lingare labe. C'est bon, il y en a encore d'autres phases? C'est bon? Oui. Maintenant, on va tester ta sincérité. Alors, est-ce que tu as la lumière? Pas assez. Pas assez? Oui. Alors, tu devrais avoir assez de lumière pour que on va pouvoir récupérer tous les shéatines, les effraies, tous les djinns que tu connais, de toutes les sortes de monstres qui sont sous ton commandement. الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة فيها المصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري وكأن شرق برق تمسات لا شرقية ولا غربية يقاد زيت ويود ولا لم تمسسنا نور على نور نور على نور يهدي لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس ولا بكل شيء عليم. C'est bon? Oui. Alors maintenant on va demander à Allah de te donner le sabre en fer et de feu. Il y a des représailles déjà en marche. Il y a 3 troupes qui viennent à toi. Il y a des représailles. Ouais. Il y a des groupes de djinns qui viennent à moi. Ouais. 3 groupes. Ouais. Ah, et quel est le patron? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu vois un patron parmi les 3 groupes? Ouais. Il y a un seul patron. C'est un shaitan ou bien un ifrit? C'est un shaitan. Ok, on demande à Allah de le ramener. أينما تكون يتبعون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يتبعون جميعا إن الله على كل شيء قدير وله ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم أينما تكون يتبعون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يتبعون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يتبعون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يتبعون. Bonjour. Bonjour monsieur. Il y a pas de bonjour qui tiennent. Ah bon? On m'a dit tout à l'heure qu'il y a Je suis venu en guerre, pas en amitié.
Ah bon? Pourquoi? Tu viens faire la guerre avec moi? Pourquoi? Je vais t'exterminer toi et tout ton groupe. Ah bon? Je veux en finir avec cette plaie qui nous dérange. Ah bon? Une fois pour toutes. Deviens musulman. Non. Tu vas voir quelque chose. Quoi? Regarde d'abord. Fais la shahada, tu vas voir. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors dis-moi, qui t'a envoyé avec 3 groupes de djinns pour nous exterminer? C'est qui? Je suis le général des troupes, des 3 troupes. Tu es le général des 3 troupes. Chargé de la défense quand on attaque. Quand on sent des représailles, je dois réagir. Ah bon, ok, machallah. Donc appelle donc tes 3 groupes. أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء قدير الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات 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 الله نور deviens musulman. Je ne laisserai pas faire moi. Mais deviens musulman. Ceux qui ont fait, ceux qui sont des faibles. Ah bon? Ceux-là. Est-ce que tu es un général? Tu ne vois pas le général s'est islamisé, toi tu n'es même pas général. Mais quel poste toi tu occupes? الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات الله نور السماوات الله نور وكان حقا لنا ناس منين وكان حقا لنا ناس منين حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله أشهد لا إله إلا الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله. Les animaux. Vous utilisez aussi beaucoup des animaux là-bas. Wakana hakana lena nasu mu'minin 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 wakana hakana lena وكان حقا لنا نصر المؤمنين 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 وكان حقا لنا نصر المؤمنين. C'est bon? C'est bon pour les animaux? Ouais. Est-ce que tous les 3 troupes se sont islamisés? C'est bon, oui. Il y a des bases de magie vraiment très renseignées. Des bases de magie très enracinées. Ça, c'est pour l'utilisation des manteaux des humains. Pour utiliser les manteaux des humains. Ok, machallah. On demande à Allah de faire manipuler. De manipuler. Ouais. On demande à Allah de faire exploser tout ça. وأوحي إلى موسى عنك ساق وزاد قال حق فتنك اليوم فقلبنا لك قلب سواء قولك يا سارة سجنوا قال من برب العالمين رب موسى وهارون. Avant d'atteindre cette base-là, Ah bon? on t'a pas dit qu'il y a un gardien ici chargé de cette base. C'est toi le gardien chargé de la base. Oui. Alors tu passeras pas ici. Je te laisserai pas faire, tu as compris. Alors si tu fais la shahada, moi je ne peux Je suis pas assez stupide pour ça. Bon, fais la shahada pour que je passe. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il y a quoi? Mais tu es devenu bien. Mashallah. Tu es devenu musulman. Alors la destruction de la base.
وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وإذا تنفي كان فوق الحق وبطن كانوا يعملون فقلبنا لكم قالوا سواء ألقي السحرة سجدوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وإذا تنفي كان فوق الحق وبطن كانوا يعملون فقلبنا لكم قالوا سواء ألقي السحرة سجدوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وأوحينا قال ملك قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحيي كل لقب كلمتي ولا قال مجرم فالملك وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحيي كل لقب كلمتي وقال مجرم فالملك وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل Les rabbins المفسدين. ne sont pas encore arrivés, ils sont même très distraits. Je les sens même pas. Ok, on demande à Allah de les ramener aussi. ولو ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو سميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو سميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم. Bonjour. Bonjour. Tu es parmi les djinns rapides. Oui. Quel est le rôle des djinns rapides dans cette histoire? Tu as compris, nous sommes là pour travailler et on n'a pas de temps aux explications. Ah bon? Tu nous perds le temps, nous sommes en plein boulot là. Tu as combien des ailes ou bien des paires d'ailes? Tu veux voir, regarde là et tu verras mes ailes. J'ai 36 ailes moi. Ah bon? Si tu deviens musulman, je demande à Allah de te donner 50. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et Allah donne lui 50. C'est bon. C'est bon? Mashallah, mais appelle tous tes amis, dis-leur qu'ils vont augmenter les ailes s'ils deviennent musulmans. Allah Azza wa Jal va leur augmenter les ailes. أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير فكشفنا عنكم غطاء أكف بسلك اليوم خالد برة من الله ورسوله الذي تمشيكن وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله الذي تمشيكن أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير وله مسكن في الليل والنهار وسميع العليم أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا علينا أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله الذي تمشيكن أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا علينا أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله الذي تمشيكن أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا علينا ناس من أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير ولو ما سكن في الليل والنهار وسميع العليم أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله المشركين أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير ولو ما سكن في الليل والنهار سميع العليم تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا علينا نصر لكم من متى Oh, serpent géant qui couvre tout et dans sa tête jusqu'à ce niveau de l'espace. Un serpent géant. Il couvre tout. Ya Allah, envoie-lui les falaises de l'enfer. Envoie-lui les falaises à partir de sa bouche jusqu'à toute sa colonne, tout son ventre comme c'est long là. De falaise en falaise. ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل
ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل. C'est bon? Il est mort? Ouais. Masha'Allah. Alhamdulillah. Maintenant, on fait le nettoyage. Est-ce que tout le monde est armé? Non. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا. مريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا. C'est bon? La lumière à tout le monde. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات. C'est bon? Combien de jeunes se sont islamisés? وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان 8 milliards 280 en dehors des morts. Alors maintenant, votre rôle maintenant, c'est d'aller massacrer tous les gens tout dans ce gouvernement et dans ce siècle où les gens sont en train de massacrer, de détruire le peuple. Inch'Allah, vous entrez dans l'armée d'Allah pour massacrer, détruire tous ces gens qui sont chargés de vouloir détruire, massacrer le peuple. فقاتلوا علي الشيطان وقال الشيطان كان ضعيفا 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 فقاتلوا علي. وعليكم السلام.